સત્ય હંમેશા સત્ય જ હોય, એ થોડું હોય. અને સત્ય હંમેશા આચરણ જ હોય. સત્ય છે ને એ આચરણ છે અને થોડું હોય. સત્ય હંમેશા લાંબુ હોતું નથી, થોડું હોય પણ આચરણ રૂપી હોય. અસત્ય બહુ મોટું હોય, એ જ્ઞાને એવડું મોટું હોય પણ એ પણ એનો અંત આવતો નથી. સત્યનો અંત આવે. સત્ય એ સત્ય. સત્ય થોડું આનંદ જ આવે. સત્યમાં હંમેશા અનેક પ્રશ્નો હલ થઈ જાય. જેટલા પ્રશ્નો હોય ને એ સત્યમાં હલ થઈ જાય. અસત્યમાં હલ ન થાય, વધે. તો આજે શું દેખાય છે આપણને? સત્યની ખાલી વાતો છે, દેખાતું નથી. હલ થાય તે સત્ય, પ્રશ્નનું નિરાકરણ થાય તે સત્ય, પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન વધતા જાય તે સત્ય. બેમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે. સત્ય હંમેશા આટલું જ છે. અસત્ય ગમે એટલું કરો, મોટું મોટું થતું જાય પણ છેલ્લે એ અસત્ય એ સત્ય છે. સત્ય એવું હોય, હા મેં ભૂલ કરી છે, સત્ય. મેં ભૂલ કરી જ નથી, ગમે એટલું તમે કરો, મેં કરી જ નથી, એ કેવડું લાંબુ થતું જાય. હે, સત્ય આટલું, મેં કરી જ ભૂલ. આ સત્ય. સત્યમાં જ આનંદ છે, સત્યમાં જ મોક્ષ છે, અને સત્યમાં જ પ્રગતિ છે, અને સત્યથી જ આખું વિશ્વ ટકી રહ્યું છે. જે દેવતાઓ થઈ ગયા, ભગવાન બધા થઈ ગયા, એ સત્યને આધીન જ છે. અને માએ જે રચના કરી એ સત્ય છે. जय माँ विश्वम्भरी। अद्भुत है ये अवसर आज का, अद्भुत है ये क्षण, कोई कल्पना ना कर सके ऐसा अद्भुत था प्रसंग। 13/9/1999 का दिवस, ये दिवस ना ही कभी कोई भूल सकता है, ना ही कभी कोई भूलेगा, क्योंकि इस दिन साक्षात विश्व के विधाता को इस धरती पर आना पड़ा श्री महापात्र को दर्शन देने के लिए। धन्य हुआ था ये संसार उस दिन, क्योंकि जिनके विषय में केवल सुना था, विश्वम्भरी अखिल विश्व तणे जनेता, किंतु कभी देखा नहीं। त्रिदेवों को भी जिनके दर्शन दुर्लभ थे, ऐसी विश्व की विधाता जगत जननी को इस धरती पर आना पड़ा। स्तब्ध हो गई थी प्रकृति उस दिन, जल गया था रुख, और सूर्य का प्रकाश इतना कि मानो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जल जाएगा, किंतु नहीं, उसमें से भी शीतलता का अनुभव हो रहा था। वो भी श्री महापात्र के कर्मों के कारण ही थी। मंद मंद सुगंध फैल रही थी, और फिर आकाश से भव्य रथ नीचे आता है। श्री महापात्र ये सब देख रहे थे, समस्त प्रकृति ये सब देख रही थी, समस्त देवी देवता सब ये देख रहे थे। अरे क्या ही व्याख्या करूं मैं उस क्षण की, अद्भुत था सब कुछ। सत्य तो यही है कि हमारी इतनी योग्यता ही नहीं कि हम माँ विधाता के विषय में कुछ भी वर्णन कर सकें, क्योंकि आज जो श्रेष्ठ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, वो श्री महापात्र के कारण साक्षात विश्व के विधाता को इस धरा पर उतारा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। श्री महापात्र बारंबार कहते हैं कि आचरण ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अगर आचरण करोगे तो ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जीवात्मा का उद्धार तो श्री राम के समय में भी अनेक लोगों का हुआ था। जीवों को मुक्ति तो श्री कृष्ण के समय में भी मिली थी। तो आज का समय श्रेष्ठ किस कारणवश? क्योंकि आज हमें साक्षात विश्व विधाता का सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता, हर युग में प्राप्त नहीं होता, किंतु इस युग में हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें श्रेष्ठ अवसर का लाभ उठाना चाहिए कि नहीं? मुक्ति चाहिए कि नहीं? तो आचरण करना आवश्यक है, क्योंकि आचरण के द्वारा ही हम स्वयं के जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। मनुष्य के भीतर अनेक शक्तियों का वास होता है, किंतु वो उसे समझ नहीं सकता, ना ही पहचान सकता है, क्योंकि वह बाहर संशोधन करता है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसका संशोधन वो बाहर करता है, उसे ज्ञात नहीं होता कि उसके भीतर ही सारी शक्तियाँ हैं, उसके भीतर ही कस्तूरी का वास है। वैसे ही मनुष्य बाहर आचरण करता है, बाहर देखता है सब, स्वयं के भीतर नहीं। जब वो स्वयं की ओर देखेगा तभी उसका आचरण सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा।
और तभी मनुष्य को मोक्ष गति प्राप्त होगी। जय माँ विश्वम्भरी। ઘણા જન્મોની તમારી અંદરની શક્તિઓ અમુક પડેલી છે, એ શક્તિને જાગૃત કરો. આજે છે ને એનો ઉપયોગ જ નથી કરતા આપણે. જે શક્તિઓ પડેલી છે એ શક્તિનો ઉપયોગ જ નથી કરતા. આપણે કેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? મોબાઈલ તો બરોબર છે. ખરેખર જે વાસ્તવિકતા છે તે જોતા નથી. મનથી આગા પાછી, મારી તારી, બીજાનો આગળ જતો હોય કેમ રોકવો, પહેલાંની કેમ પ્રગતિ રૂંધાય, આ જે ખોટી શક્તિઓ જે આપણે ખરેખર આજે આપણી જે અસલ શક્તિઓ છે ને એ શક્તિનો ઉપયોગ કરતા નથી, ગલત રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ. પાછા વળી અને સહી રસ્તા પર જઈને અને આપણે સહી ઓરિજિનલ જે શક્તિ છે, ઘણા જન્મોની જે સુસપ્ત શક્તિઓ જે પડેલી છે એ શક્તિને પાછી જાગૃત કરીએ. જય મા.